So don't forget that the average rate of change of a function f of x measures how the functional values of a given function changes on the entire interval, on the entire period of time. When this average rate of change measures at a particular time, at a particular moment, at a particular instant, then this average rate of change will go to instantaneous rate of change. So the second one is the instantaneous rate of change. Instantaneous rate of change. So this is the instantaneous rate of change. This instantaneous rate of change, it measures a change at a particular moment, at a particular time, at a particular instant. በእያንዳንዱ ሰከንድ ውስጥ በእያንዳንዱ ሚኒት ውስጥ ያለው change measure የሚያደርግልን what we call it is instantaneous rate of change. So this instantaneous rate of change, it measures or it describes the change at a particular, right? At a particular what moment? Or at a particular, since this instantaneous, so it measures or describes the change at a particular instant, right? At a particular instant, so at a particular point, so that means, so the instantaneous rate of change, the instantaneous rate of change of a function f of x is what? So which is change in y over change in x, change in y over change in where this change in x is approaching to where? 0. That means በx1 እና በx2 መካከል ያለው ጋፕ አጥበን ወደ 0 ማቅረብ መቻል አለብን። That means ይሄ ማለት y2 minus y1 over x2 minus x1 where this x2 is approaching to where? x1 ማለት so almost x2 እና x1 overlap እስኪያደርጉ ድረስ ማለት ለምሳሌ x1 አንድ ከወሰድን ለምሳሌ so x2 is 1.000000 something very negligible difference between x1 and x2 ስለዚህ በአንድና በ1.0 አሁን ቅድም average rate of change ስንፈልግ x1 is equal to 2 እስከ 5 ከ2 እስከ 5 ባለው ኢንተርቫል ውስጥ ከ3 እስከ 6 ባለው ኢንተርቫል ውስጥ ከ10 እስከ 20 ባለው ኢንተርቫል ውስጥ አማካይ የሆነ ለውጡን ነው ይለካለን እዛ ላይ አማካይ የሆነ ቼንጁን ነው ዲስክራይብ የሚያደርግልን አሁን ግን ኢንስታንቲኒየስ ስለሆነ at a particular point ስለሆነ በአንድና በ1.000 something or በተቻለ አቅም ይሄ ቁጥር ወደ አንድ እንዲቀርብ አድርገን በአንድና ለምሳሌ በ1.000000000 something one or በአንድና በ0.9999 በጣም ወደ አንድ የቀረበ ቁጥርን ወስድ በሁለቱ መካከል ያለው rate of change functionአችን በዛ መሃል ያለው rate of change measure የሚያደርግልን what we call it is the instantaneous rate of change ብለን እንጠራዋለን so this is y2 minus y1 over x2 minus x1 where this x2 is approaching to where this x2 is approaching where x1 that means በx1 እና በx2 መካከል ያለው ጋፕ እጅግ መጥበብ መቻል አለበት that means instantaneous rate of change of say the function f of x in west that means y2 minus y1 over x2 minus x1 over that where this x2 is approaching to where x1 ወደ x1 እጅግ መቅረብ መቻል አለበት so let እንላለን አሁን የኛው let እናደርገዋለን so let x2 minus x1 is equal to h what is x2 ማለት this x1 plus h ልብ አድርጉ አሁን x2 ወደ x1 እየቀረበ ሲሄድ x2 ወደ x1 እየቀረበ ሲሄድ ስለዚህ the difference x2 minus x1 ወደ ማን ነው እየቀረበ ሄደው ወደ 0 ይቀርባል ማለት አይደል እንዴ x1 እና x2 በጣም በተቀራረበ ቁጥር ዲፈረንሳቸው almost 0 ነው የሚሆነው ቀድማው ለምሳሌ ወሰነው
1.0000 ወደዚህ አንድ የቀረበ ብትወስዱና ይሄ x2 ቢሆን ማለት ለምሳሌ x1አችን አንድ ቢሆን so what is the difference between x1 and x2 which is 0.0000001 which is almost 0 ማለት ወደ 0 በጣም የቀረበ ቁጥር ማለት so ወደ 0 ይቀርባል ይሄ ማለት x2 x1 ማለት ነው x2 x1 is what h so hአችን ወዴት እየቀረበ ነው ወደ 0 ይቀርባል አሁን ልባሩ in the average rate of change of a function በx1 እና በx2 መካከል በጣም እየጠበበ ሲሄድ that average rate of change of function ወደ instantaneous rate of change of function ይቀየራል ማለት ነው so now look so አሁን ምን ሆነ ማለት ነው so that will be that is y2 minus y1 over x2 minus x1 so which is እዚህ ጋር እንጽፈው so that will be y2 ማለት f of x2 ነው minus x1 ማለት ደግሞ y2 ማለት y1 ማለት f of x1 ነው so over what x2 minus x1 so that will be አሁን x2 ማለት ምንድነው ብለናል x2 ማለት ምንድነው ብለናል x2 means x1 plus h so that will be f of x1 plus h minus f of x1 over x2 minus x1 but this x2 minus x1 is what x2 minus x1 is what which is h so that is our instantaneous rate of change of a function is given by f of x1 plus h minus f of x1 over h where አሁን ዝም ብለን ከተሆነ ይሄ the average rate of change ነው የሚሆነው ግን when h is approaching to 0 የh ዋጋ ወደ 0 እጅግ ሲቀርብ ሌላ አነጋገር የx ዋጋ ወደ x1 እጅግ ሲቀርብ በጣም ሲቀርብ ሌላ አነጋገር x እና x1 almost overlap ያደርጉ ነው ማለት in that case this f of x1 plus h minus f of x1 over h is called the instantaneous rate of change of the function ስለዚህ አሁን እቺ ሰምራይዝ እናደርጋት therefore the instantaneous rate of a function the instantaneous rate of change of course change of the functional values of the function f of x is this is change in y over change in x where this change in x is approaching to 0 or this is f of okay so this means y2 minus y1 over x2 minus x1 where this x2 is approaching to where x1 ማለት ነው or it could be written as like this ቅድም እዚህ ጋር derive እንዳደረግነው this is x1 plus h minus f of x1 over h where this h is approaching to where 0 this is the instantaneous rate of change of a function which measures how the functional values of the given function changes at a particular point at a point 1 at a point 1.001 at a point 1.0001 at a point 1.0 በእያንዳንዱ ፖይንት ላይ ቅጽበታዊ የሆነው የፈንክሽናችን functional value ለውጥ የሚለካልን what you call it is the instantaneous rate of change so let's do example አሁን ይሄ ልባርጉ ይሄ x1 ሊቀያየር ይችላል a ሊሆን ይችላል በx እና በa መካከል ይሆን arbitrarily አሁን ይሄ ማለት ልባርጉ በx1 እና በx2 መካከል ያለው ወስደን so አሁን በx እና በa መካከል በx እና በx ኖት መካከል በx እና በz መካከል ብሎ ሊጠይቅ ስለሚችል ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ነገር እዚህ ጋር ማስቀመጥ ለምሳሌ በx እና በa መካከል ካለ you just write here a so f of a plus h minus f of a over h ያደርጋችሁ መስራት let's do examples find the instantaneous rate of change of find the instantaneous rate of change of a function f of x equal to 6x squared say minus 3 at how the bar goes at any point ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር this is a function so at x is equal to ለምሳሌ a ይችላል at x is equal to x not ይችላል at x is equal to k ይችላል or at x particular at 4
at 5 at 2 የፈለገው መጠየቅ ይችላል ማለት ይሄ ነው ማለት this ማለት በዚህ ፎርሙላ ውስጥ አስገብት which is the instantaneous rate of change is f of x1 plus h minus ብለን በዚህ ውስጥ መስራት ነው ማለት ነው f of x is equal to say 6x squared minus 3 okay say at any point all right at x equal to a or at x equal to x naught እንደፈለገው መጠየቅ ይችላል good so the instantaneous rate of f of x is given by what? That means f of a plus h minus f of a over what? h. እናንተ ግን እንደፈለጋችሁ ብያችኋለሁ f of x minus f of a over x minus a. Right? So this will be how a plus h እዚህ ውስጥ ነው የምታስገቡት በx ቦታ. So 6 into a plus h the whole squared of course minus 3 then minus you just open the bracket. f of a ማለት a እዚህ ውስጥ ማስገባት ነው 6a squared minus 3 ይሆናል over h. Of course h is approaching to where? 0 h ወደ 0 መቅረብ መቻል አለበት. Okay. So a simplify 6 into a plus h whole squared ማለት a squared plus 2ah plus h squared of course minus 3 ይሄ ኔጌቲቭ ይሰራጫል ለሁለቱም minus 6a squared negative times negative is positive 3 ይሆናል okay now this is over what over h of course h is approaching to where 0 that will be what so you just multiply each of the terms these three terms by 6 times a squared is what 6a squared 6a squared 6 times 6 times 2ah is 12ah. 6 times h squared is 6h squared minus 3 minus 6a squared plus 3 of course. Over what? Over h. When h is approaching to where? 0. Good. Now, so 6x squared will be cancelled out by 6a squared. Negative 3 will be cancelled out by negative 3, alright? How much current? So that will be 12ah plus 6h squared over h. Of course, this h is approaching to where? Don't forget that we have been doing the instantaneous rate of change of a function. Good. h is common. So that will be h common እናወጣና ከላይ ምን ቀረ እዚህ ጋር 12a plus 6h ይሆናል over ምን አለን h. Now h will be cancelled down by h. So once you remove the ah, almost look when h is approached to 0, so that will be ምን ቀረ አሁን እዚህ ጋር 12a plus 6h. When h is approaching to 0 አሁን ልባሉ የh ዋጋ ወደ 0 እየቀረበ ሲሄድ ይሄ 6h ወዴት ይሄዳል? ወደ 0 ይሄዳል ማለት ምን ይቀራል? 12a. So the instantaneous rate of the function is given by what? 12a. ስለዚህ አሁን what is the instantaneous rate of change of this function? ለምሳሌ at a ነው ካለው at 3 at 4 at 2 at 1 take. So at 3 ካለ 12 times 3 at 4 ካለ 12 times 4 at 2 ካለ 12 times 2 ያንዳንዱ ፖይንት ላይ instantaneous rate of change of that function we can calculate by this formula for particular function 6x squared minus 3. Good. Let's do a second example. Say for example, find the instantaneous or evaluate the instantaneous rate of change of the function f of x, say for example, is equal to 2 radical of x. አሁን መጽሐፋችሁ ላይ ምንድነው የተሰራው? f of x is equal to this ተሰርቷል. The instantaneous rate of change of the function f of x is equal to radical of x, which is 1 over 2 times radical of x. ይሄ ተሰርቷል። እኛ ደግሞ እስቲ ኤክሰርሳይዛችሁ ላይ ያለ what is the instantaneous rate of change of the function f of x equal to 2 times radical of x. So the solution is here, look. So instantaneous rate of change of the function f of x is given by what? Which is f of a plus h minus f of a over what? H.
So this will be አሁን በኤክስ ቦታ a plus h እና በኤክስ ቦታ a ማስገባት ነው። So 2 times f of a plus h ማለት እዚህ ጋር ነው 2 times radical of a plus h minus 2 times radical of what? a over h. Of course, this h is approaching there, zero. H is approaching to zero. Now, so what is common here? 2 is common, so that will be 2 common ታወጡና radical of a plus h, of course, minus radical of a over h. When h approaches to zero, don't forget this. Now, look. So አሁን ከላይ ያለው this is irrational number, radical of a plus h minus radical a. This is irrational number. So we are going to rationalize this. Rationalization process. You know that rationalization is nothing the process of making irrational numbers rational. So to make this irrational number rational, so we use the rationalizing factor 1, alright? So what is the rationalizing factor? Here's the triangle. The rationalizing factor is what? Subtraction ከሆነ በአዲሽን ከሆነ ደግሞ በሰብትራክሽን ማባዛት ነው። grade 9 ቪዲዮ ሄዱና እዩ። Radical of a plus h plus radical of a over radical of a plus h plus radical of what? a. That is the rationalization. So this will be 2 times ከላይ ያለው ተመልከቱ። ከላይ ያለው ተመልከቱ። ዘጠነኛ ክፍል ላይ ምን አለ መሰላችሁ? radical a plus radical b radical a minus radical b ማለት radical a plus radical b times radical a minus radical b ማለት ዘጠነኛ ክፍል ላይ so automatically by difference to square formula this is radical a the whole square minus radical b the whole square simply ማለት or ከፈለጋችሁ ደግሞ እያንዳንዱን ማባዛት ትችላላችሁ okay 2 times okay so radical of a plus h will multiply radical of a plus h plus radical of a of course minus and this radical a will multiply both of them. That is radical of a plus h plus radical of what? a. Then over this h times the expression in the denominator part. Radical of a plus h plus radical of what? a. How many ነው? ይሄን rationalizing factor እዚህ ጋር ጻፍንለት because this is irrational number so we have to rationalize it. So radical of a plus h minus radical of a rationalize ለማድረግ ይሄን በፕላስ እናደርገው 1 ማለት ነው multiplying the number by 1 of course. So radical of a plus h plus radical a over radical of a plus h. Okay? Now አሁን ይሄኛው እነዚህ ሁለቱን ተርም ያባዛል ይሄኛውም ደግሞ በተራው እነዚህ ሁለቱን ተርም ያባዛል ይሄው radical of a plus h times these two of the terms and this one. Now let's multiply okay which is equal to 2 times okay this radical of a plus h will multiply radical of a plus h. So radical of a plus h times radical of a plus h is what? This is a plus h. You know that radical a times radical a is which is a grade 9, okay? Now, አሁን ከዚህ ጋር ይሄ ደግሞ ከዚህ ጋር radical of a plus h times radical of a is this is radical a times radical of what? a plus h. ይሄ ጨርሷል. Now, this will continue. Negative radical of a times radical of a plus h is this is radical of a times radical of what? a plus h, of course. Now this negative radical of a times positive radical of a is what? Negative radical a times positive radical a is what? Which is negative a ይሆናል። ጨርሷል ከላይ so that will be h into radical of a plus h plus radical. Positive radical a times radical of a plus h, negative radical a times radical of a plus h. So this will be cancelled out. Okay? Now, this a will be cancelled out by negative a. አሁን ከላይ ምን ቀረን? ልብ አድርጉ h ነው የቀረን። Alright? So አሁን ምን አገኘን? That will be so the instantaneous rate of f of x, the instantaneous rate of change of that function will be what? ከላይ ምን አለን? 2 times h አለ ማለት ነው። ከላይ h ብቻ ነው የሚቀር ኦቨር ከታች ኦቨር okay h times
radical of a plus h plus radical of a. Now look, when h is approaching to a 0 ነው ልብ አድርጉ። አሁን የh ዋጋ ወደ 0 እየሄደ ስለሆነ የh ዋጋ ወደ 0 ሲሄድ ይሄ h ወዴት ይሄዳል? ወደ 0 ይሄዳል። ምን ይቀራል? እዚህ ጋር a ይቀራል። ስለዚህ አሁን ልብ አድርጉ፣ ይሄ h በዚህ ይጣፋል። ከላይ 2 ብቻ ይቀራል። ኦቨር ራዲካል፣ አሁን እዚህ ራዲካል ውስጥ h ወደ 0 ስለሚሄድ ምን ይቀራል? a ይቀራል። ፕላስ እዚህ ጋር ምን ይቀራል ደግሞ? ራዲካል a ይቀራል። So this will be ከላይ 12 over radical a plus radical a is what? 2 radical a. ሁለት በምን ይጣፋል? በሁለት ይቀራል። ስለዚህ ምን ቀራው? 1 over radical of a. So the instantaneous rate of change of the function 2 times radical x is the instantaneous rate is 1 over radical of a. ስለዚህ አሁን what is the instantaneous rate of change of the function 2 radical x? ለምሳሌ at x is equal to 2, at x is equal to 3, at x is equal to 4 ካለ እዚህ ውስጥ ነው የምታስገባው። እያንዳንዱ instantaneous rate 2 ላይ 1 over radical 2፣ 3 ላይ 1 over radical 3፣ 4 ላይ 1 over radical 4. So the instantaneous rate of change of the function f of x is equal to 2 radical x is 1 over radical of x. Now let's see what is the geometrical interpretation of this instantaneous rate of change of f of x? The average rate of change of f of x geometrically ማን ነው የሚወክለው? The slope of a secant line passing through the point P and Q ብለናል። Now similarly, so what is the geometrical interpretation of this instantaneous rate of change of f of x? Now our objective is to find the geometrical interpretation of that instantaneous rate of change. Let's consider this graph. Standing graph in the suppose this is the y-axis and this one is the x-axis. Now consider this curve. And there's the head curve in the Let's consider this secant line passing through the point. This is point Q and this is point Q. Here point ማለት okay, here point ማለት ለምሳሌ here point x1 y1 ቢሆን ይሄኛው ፖይንት ደግሞ x2 y2 ይሆናል ማለት ልብ አድርጉ። or ምን አለ ይሄኛው ማለት ይሄ ፖይንት ማለት this is suppose this point is x1 f of x1 and this point is x2 f of what? x2 ማለት or ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄ ፖይንት ማለት change in y over change in x አችን that means y2 minus y1 over x2 minus x1 ይሄን ምን አደረግን? ለየት አለን አይደለ? x2 minus x1 is equal to what? h አለን እኮ so x2 is what? x1 plus h ነው ብለናል። so ይሄ ፖይንት ምን ይሆናል ማለት ነው? or this point is what? this point is what? x2 ማለት x1 plus h እናደርግና f of x2 ማለት ደግሞ f of x1 plus h ይሆናል ማለት ኦኬ። እሺ አሁን በደንብ ተከታተሉ። ምንድን ነው ያለው? the average rate of look the average rate of change of f of x which is what f of x1 plus h minus f of x1 over h. That means the slope of this secant line ማለት እኮ ነው። that means y2 minus y1 x2 minus x1 y2 ማለት f of x1 plus h okay and y2 ማለት f of x1 then x2 minus x1 ደግሞ ምን ብለናል? x2 minus x1 ደግሞ ምን ብለናል? h ብለናል። good. This is what? ይሄ ምንድን ነው ብለናል? This is what? Slope of what? Slope of the secant. Slope of what? Secant line. Slope what and what? Passing through P and what? Q. Slope of secant line through what? P and Q. This is a concept what we have discussed. Now, look when h is approaching to 0 that means ይሄ h ማለት ይሄ h ልብ አድርጉ ይሄ h ማለት እንዳትረሱ h ማለት the difference between x1 and x2 ነው። በx2 እና በx1 መካከል ያለው ጋፕ ነው።
ሶ ከዚህ ምን አገኘን? x2 ማለት ይሄን እዚህ ጋር መጣ ነው። በቃ h + x1 አለን። አሁን ልባሉ ይሄ h ወደ 0 ሲቀርብ ነው እያለ ያለው። በሌላ አነጋገር the gap between x1 and x minus approaches to 0. Okay. When x is approach 0, that means when h is getting, right? Getting closer and closer to 0 ማለት የኤች ዋጋ ወደ 0 ሲቀርብ ነው። ልባሉ የኤች ዋጋ አሁን የኤች ዋጋ ወደ 0 ቀረበ ማለት ተመልከቱ፣ እነዚህ ሁለት ኦርደር ፔር ነው አለ x1 f of x1 x1 plus h f of x1 plus h. Good. Now when h is getting closer and closer to 0 አሁን ልባሉ ይሄ ፖይንት ወዴት ይሄዳል? this value x1 plus h ወዴት ነው እየሄደ ያለው? look x1 plus h ይሄ ወደ 0 ሄደ ማለት ስለዚህ ወደ ማን እየሄደ ነው? ወደ x1 እየሄደ ነው። እሺ what about this one? f of x1 plus h ደግሞ ወደ ማን እየሄደ ነው? look ይሄ ነገር ይሄን ተመልከቱ። ይሄ ወደ 0 ሄደ ማለት ይሄ ወደ ማን እየሄደ ነው? ወደ f of x1 እየሄደ ነው ማለት ልብ አድርጉ። አሁን ይሄ ፖይንት ስለዚህ ፖይንቱ look point which point? The point which implies the point x1 plus h f of x1 plus h, this point here point የኤች ዋጋ ወደ 0 ሲቀርብ እጅግ ሲቀርብ ይሄ ፖይንት ወደ ማን እየቀረበ ነው ማለት ነው? ይሄ ፖይንት ወደ ማን እየቀረበ ነው ማለት ነው? ይሄ ፖይንት ወደ ማን አፕሮች እያደረገ ነው ማለት ነው? ወደዚህ እየቀረበ ነው። ወደ ማን? ወደ ፒ። ሶ ይሄ ፖይንት ወደዚህኛው ፖይንት ይሄ ወደ x1 እና f of x1 ወደ f1 ነው ወደ x1 እና f of x1 እየቀረበ ነው። that means this point x1 plus h f of x1 plus approaches to where? Approaches to where? This point. በሌላ አነጋገር point q ወደ ማን እየቀረበ ነው ማለት ነው? ወደ p. that means which implies point q ወደ ማን አፕሮች እያደረገ ነው ማለት ነው? ወደ ማን አፕሮች እያደረገ ነው? approaches to where? ወደ p እየሄደ ነው ማለት ነው። አሁን የኤች ዋጋ ወደ 0 እየቀረበ ሲሄድ የx1 plus h ዋጋ ወደ x1 የf of x1 plus h ዋጋ ወደ f of x1 ስለዚህ በጥቅሉ the point x1 plus h f of x1 plus ወደ point x1 f of x1 እየቀረበ ይሄዳል። በሌላ አነጋገር point q ወደ ማን እየቀረበ ይሄዳል ማለት ነው? ወደ point p እየጠጋ ነው ይሄዳል። ወደ ውጪ እየወጣ ነው ማለት ነው። አሁን ልባርጉ ከርቡን ለሁለት እዚህ ጋር ሁለት ቦታ ነው። ስለዚህ ይሄ ፖይንት ወደዚህ ባቀረብነው ሰዓት h-ን 0 ባደረግን ሰዓት ስለዚህ ይሄ ወደ ፖይንት q ወደዚህ ወደ ፖይንት p እየቀረበ ነው ማለት ነው። ልባርጉ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ከርቭ ይሰጣችሁ ይሄ ምን ይባላል ብለናል? ሴካንት ላይን ይባላል ብለናል። ይሄ ሴካንት ላይን ነገሮች ያው እንዲህ ብናደርገው that means ግራፉን አንዴ ብቻ ታች እንዲያደርገው ብዳረግስ እንደዚህ that means a line which is touching the curve of a given function ማለት ነው። that means እዚህ ጋር ታች የሚያደርገው ከሆነ ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? ታንጀንት ላይን ይባላል። ይሄ ፖይንት q ወደዚህ መጥቶ ከፒ ጋር ኦቨርላፕ ሲያደርግ ሴካንት ላይን የነበረው ላይናችን ምን ይሆናል ማለት ነው? በፒ ላይ የሚያልፍ ታንጀንት ላይን ይሆናል። በፒ ላይ የሚያልፍ ምን ይሆናል? ታንጀንት ላይን እንደዚህ አይነት ላይን ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁን ምን አየን ቅድም? ሶ that point ወደዚህ አፕሮች ሲያደርግ ሶ the second line look the second line through right the second line through what and what through p and q the second line passing through c and q ወዴት አፕሮች ያደርጋል ማለት ነው? approaches to where? approaches to where? the tangent line ወደ ታንጀንት ላይንነት ይቀየራል። ወደዚህ ታንጀንት ላይንነት ይቀየራል። ስለዚህ ሴካንት ላይናችን passing through the point p and q approaches to where? ታንጀንት ወደ ታንጀንት ላይን ይቀየራል። approaches to tangent line to the curve f of x ለፈንክሽናችን ታንጀንት ላይን ወደ ሆነው ላይን f of x at what? at a point of tangency at p ልባርጉ ይሄ h ዋጋ ወደ 0 ሲቀርብ ኦልሞስት 0 ሲሆን
ፖይንቱ ወደዚህኛው ፖይንት ይቀርባል። ዳት ሚንስ ፖይንት ኪው ወደ ፒ ኦቨርላፕ ያደርግ ይሄዳል። ደን ከዛ ፖይንት ወደዚህ ቀረበ ማለት ሴካንት ላይን የነበረው ላይናችን ሴካንት ላይናችን ወደ ማን አፕሮች ያደርጋል? ወደ ምን መሆን ይሄዳል? ወደ ታንጀንት ላይን ወደ መሆን ይሄዳል። ታንጀንት ላይን አት ፖይንት ዋት አት ፖይንት ፒ ማለት ነው። ሶ ታንጀንት ላይን to f of x at a point p, which is p is what? P is x1 f of x1 f of x1 ማለት ኦኬ። አሁን በደንብ ተከታተሉ። ስለዚህ ሴካንት ላይኑ ወደ ምን ተቀየረ ማለት ነው? ወደ ታንጀንት ላይን። ታንጀንት ላይን at a point, that means በሌላ አነጋገር look, that means point q will go to point of tangency ወደ መሆን እየሄደ ነው ማለት ነው። ፖይንት q ይመጣና ከፒ ጋር ኦቨርላፕ ያደርግና ከዛ ምን ይሆናል? ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ኦፍ the tangent line to the curve at a point p. ፖይንት p እና q የነበሩት ፖይንቶች ለሴካንት ላይናችን ወደ አንድ ኦቨርላፕ ያደርጉና ወደ ምን ይቀየራሉ ማለት? ወደ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ወደ ፖይንት ኦፍ what? ታንጀንሲ ይቀየራሉ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ። ስለዚህ አሁን ልብ አሉ። ይሄ ሁሉ የሚሆነው ግን መቼ ነው? ይሄ ሁሉ የሚሆነው when h is what? when it's approaching where? zero ነው። ልብ አሉ። don't forget the concept behind that. ስለዚህ አሁን ኤች ዋጋ ወደ ዜሮ ሲሄድ ለዚህ ሴካንት ላይናችን ወደ ታንጀንት ላይን፣ ስለዚህ እነዚያ ሁለቱ ፖይንቶች ኦቨርላፕ ያደርጉና ወደ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ይቀየራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ሁሉ ነገሮቹ አፕሮች አድርገው ወደዚህ እንደመጡ ሁሉ የሴካንት ላይናችንን ስሎፕ ወደ ማን አፕሮች እያደረገ ይሄዳል? ወደ ስሎፕ ኦፍ ታንጀንት ላይነት ይቀየራል ማለት ነው። ሶ ስሎፕ ኦፍ the second line slope of the second will approach to where? Approaches to where? Slope of the second line approaches to where? The slope of what? The tangent line. The tangent line. The slope of the tangent line at where? x1 f of x1. ልብ አድርጉ። አሁን ልብ አድርጉ። A slope of second line ወደ slope of tangent line at a point x1 f of x1 የተቀየረው መቼ ነው? When this is happening, when the value of h is getting what? Closer and closer to zero. የh ዋጋ እጅግ ወደ ማን እየቀረበ ሲሄድ ነው? ወደ ዜሮ እየቀረበ ሲሄድ ነው። So the slope of that second line, when the value of h is getting closer and closer to zero, becomes what? The slope of the tangent line ሆነ ማለት ነው። So how ምን አገኘን ማለት ነው? From the above discussion, that slope of second line, that means the average rate of change of f of x ማለት ነው። ልብ አድርጉ። the average rate of change of f of x, that slope of second line, that means this f of x1 plus h minus f of x1 over h becomes what? The slope of what? The tangent line. The tangent becomes the slope of the tangent line at a point where? x1 f of x1. When what? When h is getting closer and what? Closer to zero. ስለዚህ የh ዋጋ ወደ ዜሮ እጅግ በጣም ሲቀርብ የሴካንት ላይናችን ስሎፕ የማን ስሎፕ ወደ መሆን ይሄዳል? የታንጀንት ላይኑ ስሎፕ. Because the 2 points P and Q are going to be point of tangency after they are what? Overlapped. Q ወደ P ሲመጣ ሁለት ፖይንቶች point of tangency ይሆናሉ። then እዛ ጋር ተች አድርጎ የሚያልፍ ታንጀንት ላይን አገኘን። then the second ላይናችን slope which is f of x1 plus h minus f of x1 over h, as h approaches to zero, of course, as h approaches to zero, that becomes the slope of the tangent line ይሆናል። But this expression, what expression? This f of x1 plus h minus f of x1 over h
when h is approaching to 0 ምንድን ነው ብለናል? the instantaneous rate of change of f of x ነው ብለናል። this f of x1 plus h minus f of x1 over h when h is getting closer and closer to 0 ምንድን ነው ብለናል? the instantaneous rate of change of f of x ነው ብለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አገኘን? this f of x1 plus h minus f of x1 over h, which is the slope of course the average speed of a line when h is closer to 0 የh ዋጋ ወደ 0 ሲሄድ ግን የማስሎፕ ሆነ የታንጀንት ላይኑ ለከርቡ at a point of that tangent line ታንጀንት ሆኖ ለሚያልፍ ላይን ምን ሆነ? ስሎፕ ሆነ። so geometrically that instantaneous rate of change of the function f of x. So geometrically, the instantaneous rate of change of f of x when h is getting closer and closer to 0 is the slope of the tangent line to the curve f of x at a point x1 or at a point a or at a point x0. It depends from author to author. አሁን በደንብ አድምጡ ልባርኩ። average rate of change of f of x on an interval ab of the given function ምንድን ነው ብለናል? which is f of x1 plus h minus f of x1 over h ወይም x2 minus x1 is what? the slope of the secant line passing through the point p and q ወይም x1 y1 x2 y2. okay yeah, average speed of the average rate of change of f of x on the interval x1 x2 ጂኦሜትሪካሊ የሴካንት ላይናችን ስሎፕ ነው ብለን ዲስከስ አደረግን። ኔክስት ቱ ዛት በኤክስ1 እና በኤክስ2 መካከል ያለው ጋፕ እጅግ እየጠበበ ሲሄድ፣ በሌላ አነጋገር when x2 minus x1 ወደ 0 አፕሮች ሲያደርግ when x2 minus x1 ወደ 0 አፕሮች ሲያደርግ that means ይሄን h ያደረግነውና ወደ 0 አፕሮች ሲያደርግ ደግሞ ምን ብለነው ነው? the instantaneous rate of change of f of x ነው ብለናል። so how the expression f of x1 plus h minus f of x1 over h as h approaches 0 is the instantaneous rate of change of f of x ነው ብለናል። ስለዚህ ጂኦሜትሪካሊ ይህ instantaneous rate of change of f of x the instantaneous rate of change of f of x geometrically ማን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው? the slope of the tangent line at a point where x1 እዚህ ፖይንት ላይ ተች አርጎ የሚያልፍ የታንጀንት ላይን ስሎፓችን ጂኦሜትሪካሊ ሪፕሬዘንት። so geometrically what? geometrically what? the instantaneous rate of change of the instantaneous rate of change of f of x represents what? So geometrically the instantaneous rate of change of f of x represents what? the slope of the tangent line. The slope of the tangent line at a point where what? x1. so geometrically the instantaneous rate of change of f of x represents the slope of the tangent line to the curve of the given function at a point x1. ለከርቫችን ታንጀንት ለሆነው ላይን ምን ነው ማለት ነው? ስሎፕ ነው ማለት ነው። so before we go to examples እነዚህ ሁለት ኤክስፕሬሽኖች ግን እኩል መሆናቸውን ወቁ። ምንና ምን? ሉክ አሁን ምን አለን ቅድም? that is change in y over change in x. that means y2 minus y1 over x2 what? minus xy. good. ይሄ ማለት ደግሞ f of x2 minus f of x1 over what? x2 minus x1. okay. ይሄ the average rate of change of f of x. that means change in y over change in x. that means slope of the secant line ነው ብለናል። okay. instantaneous ለማድረግ ምንድን ነው ያደረግነው? this x2 minus x1 ምን አደረግን? h አደረግን ማለት ነው።
አሁን ልባሉ ይሄ ኤክስፕሬሽን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ኦኬ ሉክ ሶ x2 minus that means x2 is equal to what? h plus x1 or x1 plus h ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ኤክስፕሬሽን አሁን ምን ይሆናል? አሁን ይሄ ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ኤክስፕሬሽን ምን ይሆናል? ልክ አን ኤክስፕሬሽን which is equivalent to this ከዚህኛው አጻጻፍ ጋር አንድ አይነት የሆነ እኩል መሆናቸውን ለማረጋገጥ good ሶ ምን ይሆናል አሁን? ሶ f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1 ማለት look x2 ማለት ምን ማለት ነው? x2 ማለት ምን ማለት ነው? x1 plus h this is f of x1 plus h minus f of x1 plus ይሆናል over what? x2 minus x1 is what? x2 minus x1 is what? h ስለዚህ ሁለቱ ኤክስፕሬሽኖች they are what? they are equivalent ናቸው። ይሄኛውም ይሄም አንድ አይነት ናቸው። ሁለቱም the slope of a secant line ናቸው ማለት ነው። በደንብ አድርጉ look አሁን ይሄ ኤክስፕሬሽን ይሄ አሁን x1 x2 ነው ያለው። ከፈለገ x እና a ሊል ይችላል። ከፈለገ a እና b ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ a እና b ሊሆን ይችላል። whatsoever እዚህ ጋር ሌተሩ ቢቀያየርም ችግር የለውም። ኦልራይት ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ቢሆን ይሄኛው a ሊያደርግ ይችላል። no problem so now look አሁን that is change in y over change in x ማለት ነው። that means okay so f of x2 minus f of x1 over x2 minus what? x1 which is equivalent to what? f of x1 plus h minus f of x1 over what? h equivalent ናቸው። they are called what? እነዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ? they are called the difference quotient of f of x ተብለው ይጠራሉ። they are called the difference quotient of f of x ተብለው ይጠራሉ። f of x1 minus f of x1 or f of x1 plus h minus f of x1 they are called the difference quotient of and they are equivalent አንድ ናቸው ብያቸዋል። now when h is getting closer and closer to zero አሁን ዲስከሽናችን እያሳጠር ነው። የh ዋጋ ወደ ዜሮ ሲቀርብ ግን እነዚህ ሁለቱ ኤክስፕሬሽኖች either this one or this one ምን ሆኑ ብለናል? they are the instantaneous rate of change of f of x which is the slope of what? the tangent line to the curve at a point x1 y1 so when h is greater than 0 so the difference quotient f of so they are what? f of x1 plus h minus f of x1 over h is what? the instantaneous rate of change of f of x which is the slope of what? slope of tangent line ይሄኛው ግን እዚህ ጋር ያሉ ግን they are slope of what? slope of secant line the difference quotient is the slope of the secant line when h is getting closer and closer to 0 so that difference quotient will be what? the slope of the tangent line በሌላ አነጋገር they are the average rate of change of f of x when h is getting closer and closer to 0 the average rate of change of f of x or the difference quotient will be what? the instantaneous rate of change of f of x. So let's do examples. Okay, find the slope of a tangent line. Find the slope of a tangent line means what? Find the instantaneous rate of change of that function at that point ማለት ነው። Okay? Find the slope of the tangent line. The tangent line to the curve of f of x. Find the slope of the tangent line to the curve of f of x and ለምሳሌ f of x is equal to say x squared at አሁን ፖይንቱ instantaneous rate of change of f of x it measures the change at a particular point at a particular moment at a particular instant አይደል ያለው so አሁን at a certain point ለምሳሌ at a point 4 or at a point 2
or at a point generally a at a point x naught አሁን እኛ at a point a እንፈልግና ከዛ በa ቦታ እነዚህ ቁጥሮች ማስገባት at 4 at 5 ሲላችሁ እዛ ውስጥ ማስገባት question number b say f of x is equal to say radical of x of course at a point እዚህ ጋር እናንተ ከፈለጋችሁ 2 radical 3 radical አድርጋችሁ መስራት ነው no problem at all say at x is equal to ለምሳሌ x naught or a or at x equal to 2 3 4 እንደፈለጋችሁ question number 3 f of x is equal to say for example x cubed say at አሁን ልባርጉ x cubed ማለት ኮኦርዲኔቱ አሁን የx ዋጋ x ከሆነ so the value of y is x cubed ለምሳሌ a ከሆነ a cubed ነው ማለት ለምሳሌ at a point p say a cubed ፈልጉ አለ ማለት so ምን ማለት ነው ይሄ ማለት at a point at arbitrary point a ማለት ነው ምክንያቱም a cubed ማለት ይሄ a እዚህ ጋር ሲገባ ምን ይሆናል a እዚህ ጋር ሲገባ a cubed ነው ማለት so at a point p is equal to a cubed or at a point x is equal to x naught or at a point x is equal to a እነዚህ የመሳሰሉት እንሰራለን አንድ አይነት ስለሆነ ነው አሰራራቸው good they are important እነዚህ ኤግዛምፕሎች important ነው important conclude ስለምናደርጋቸው so the first one solution look the first one okay so find the slope of a tangent line right? So slope is equal to what slope of tangent line is equal to slope of the tangent line at a point x is equal to what that means is f of what a plus h minus f of a over what h ማለት ነው አይደል እንዴ ይሄ ነው ብለናል እኮ or ከፈለጋችሁ አሁን at x not ካለ f of x not plus h minus f of a over h አሁን at point 4 ካለ f of 4 plus h minus f of 4 over h ይሆናል at point 2 ካለ f of 2 plus h minus f of 2 over h ነው ያው ለሁሉም በአንድ ጥያቄ 10 ጥያቄ እየገደልኩላችሁ or a expression ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው ብለናል ካስታወሳችሁ ቅድም the difference equation or f of what f of x minus f of a over what x minus a ነው ይሄ a ከሆነ ይሄ a ይሄኛው x arbitrary x እናደርግና ይሄ z x not ከሆነ x not z ከሆነ z ያደርጋችሁ በሁለቱም መስራት እንችላለን so that will be አሁን ይሄ x plus h a plus ይሄ a plus h ፈንክሽናችን ውስጥ እዚህ ውስጥ እናስገባዋለን when h is approaching to what 0 ይሄ መረሳት የለበት የh ዋጋ ወደ 0 ሲቀርብ የምትለው ኮንሴፕት መረሳት restriction መረሳት የለበት okay now this is so a plus h እዚህ ውስጥ አስገባናችሁ ምን ይሆናል a plus h the whole squared minus f of a አሁን a እዚህ ውስጥ አስገባናችሁ a squared over ምን አለ h ማለት ነው so that will be a plus h the whole square is what ይሄ አሁን ዘጠነኛ ክፍል ላይ ያዙ a plus b the whole square a minus b the whole square x minus y the whole square a cubed plus b cubed a cubed minus b cubed እነዚህ ዘጠነኛ ክፍል ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው በቃላችሁ ለመያዝ ሞክሩ እንደዚህ ጥቃቅን ነገር ሲመጣ እሱን ወደ ማባዛት አትሄዱ good so anyway a plus h the whole square ማለት a squared plus 2ah plus h squared ማለት then minus a squared አለ እዚህ ጋር over h okay minus a squared so a squared by a squared ይጣፋል what is common here h is common አሁን ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው አሁን ምን አገኘን so እዚህ ጋር h common ይወጣል እዚህ ጋር h አለ እዚህ ጋር h አለ so that will be the slope ማለት ነው slope is equal to h common እናወጣና 2a ይሆናል እዚህ ጋር plus እዚህ ጋር h common ሲወጣ አንድ h ይቀራል over h when h is approaching to when 0 መረሳት የለበትም ይሄ ካሁን በኋላ መረሳት የለባችሁ good so አሁን h ለምን ይጣፋል በh ይጣፋል because h is not exactly equal to 0 okay h ወደ 0 በጣም ይቀርባል እንጂ 0 አይደለም okay so ምን ቀረ ከላይ አሁን 2a plus what h ልባርጉ አሁን this is when h is approaching to what 0 so the slope of the tangent line to the curve f of x is equal to x squared at a point x is equal to a is what which is 2a when h is what approaching to a ወደ ይሄ h ዋጋ ወደ 0 እየቀረበ ሲሄድ almost ወደ 0 እየሆነ ስለሆነ so the slope will be what ta
ስለዚህ what is the slope ካላችሁ አራት ሲሆን አራት እዚህ ጋር ታስገባላችሁ 2 times 4 is 8 ሁለት ቢሆን ለምሳሌ 2 times 2 which is 4 ለምሳሌ at 3 ካለ 2 times 3 which is 6 so this is the slope 2 which is this is the slope of of the tangent line to the curve at a point A at 4 ከሆነ 8 at 2 ከሆነ 4 at 3 ከሆነ 6 እያለ ይሄዳል good let's do the second problem B f of x is equal to radical of what? X. So at x is equal to እንደፈልጋሽ at x ኖት እናድርገው ለምሳሌ okay so the slope is equal to what? M is equal to which is the slope. Slope means another terminology which is equivalent to slope is gradient. The gradient of the line in each line. Slope or what? The slope or what? The gradient, right? Gradient. Hey, yo. ታች ክፍል 10ኛ ክፍል ተምራችሁታል slope of line. What is slope of a line by the way? 10ኛ ክፍል ላይ ተምራችሁታል በነገራችን ላይ. Slope is a number that describes the inclination and the direction of a line ማለት ነው. የአንድን ላይን inclination እና direction measure የሚያደርግልን number what you call it is the slope of the line or the gradient of the line ብለን እንጠራዋለን. ይሄ 10ኛ ክፍል ላይ ተምራችሁታል. Good. So the slope of the line or the gradient of the line is equal to what? እስቲ በሁለተኛው ከዚህኛው ጋር ኢኩቫለንት ነው አይደል? ከf of x minus f of a እስቲ በሱ ደግሞ ሞክረው which is f of x minus f of a over what? x minus a ይሆናል ማለት ነው. Okay? So now this will be what? f of x ማለት ነው radical x minus f of s radical a over what? x minus a ይሆናል ማለት ነው. So አሁን ይሄ rationalize ማድረግ አለብን. So let's rationalize. To rationalize this the denominator to rationalize the numerator so radical of x minus radical of 1 የነበረው እናደርጋለን radical of x plus radical of a over radical of x plus what radical of a ይሄ ማለት ልብ አድርጉ ከማን ጋር እኩል ነው ይሄ ማለት this expression ማለት f of a plus h minus f of a over what h ብለን ቅድም ድራይቭ አድርገናል አንድ አይነት ኤክስፕሬሽኖች ናቸው they are called the difference question ብለናል so ይሄ ደግሞ አሁን 9ኛ ክፍል ላይ ያስታውሱ ልጆች ይኸው a minus b times a plus b ማለት ምን ማለት ነው a squared minus b squared ማለት አሁን እንደዚህ አጫጭር ኤክስፕሬሽኖች በቃል ለመያዝ ሞክሩ 9ኛ ክፍል ላይ ያሉ የ9ኛ ክፍል ቱቶሪያል ክላስ ዩቲዩብን ተከታተሉ ኦልራይት so ዛሬ ታገኝታላችሁ so አሁን ይሄ እንደ a ይሄ እንደሚሉት ወስዱት so radical x minus radical difference of two squares now the difference of two squares okay radical of x plus radical of a ስለዚህ አሁን ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው a square minus b square አልተዛጋ so radical of x the whole squared minus radical of a the whole squared ይሆናል over what x minus a times this radical of x plus radical of a when ልብ አድርጉ አሁን ቅድም ኤክስፕሬሽኑ look this f of x minus f of a over x minus a ይሄን ምንድን ነው ያደረግነው ቅድም x minus a is equal to what h ነው ያደረግነው አይደል so አሁን ልብ አድርጉ so look ይሄ አሁን ልብ አድርጉ ይሄ h ወደ ዜሮ አፕሮች የሚያደርገው ይሄ h ወደ ዜሮ አፕሮች የሚያደርገው ይሄ የx ዋጋችን ወደ a ሲሄድ ነው ታዲያ ወደ a that means x2 ወደ x1 አፕሮች ሲያደርግ አለ ነው ኦኬ በx1 እና በx2 መካከል ጋፑ ሲጠብ ነው ስለዚህ አሁን h ወደ 0 ወይም ይሄ ዲፈረንስ x minus a ወደ 0 የሚሄደው የx ዋጋ ወደ ማን ሲሄድ ነው ወደ a አፕሮች ሲያደርግ ነው ማለት ሶ አሁን ይሄ ኤክስፕሬሽን ላይ እዚህ ጋር when h is approaching to 0 h ማለት ግን ምን ማለት ነው h ማለት ይሄው x minus a ማለት ነው so when x minus a is approaching to 0 x minus a ወደ 0 አፕሮች አደረገ ማለት በሌላ አነጋገር x ወደ ማን አፕሮች ያደርጋል when x is approaching to where a በሁለቱንም ኤክስፕሬሽን እየሰራሁላችሁ ስለሆነ ነው anyway so እናንተ ከፈለጋችሁ በዚህኛው ስሩት no problem ልክ እንደ ቅድሙ ማለት so radical x the whole square is ይሄ ራዲካል በዚህ ይጣፋል this is x minus ይሄ ራዲካል በዚህ ይጣፋል this is a over what x minus a times what radical x plus radical a ይሆናል
አሁን ይሄ በዚህ ይጣፋል ማለት ነው because this x minus a is approaching to 0 ነው እንጂ exactly 0 አይደለም so our slope is equal to አሁን ይሄ በዚህ ጠፋ ከላይ አንድ ቀረ over ይሄም ቀርቷል so this is radical x plus radical of what a when h is approaching 0 እሺ አሁን h directly ይሄን ስላልተጠቀመን ፎርሙላው የሁለተኛው ስለተጠቀም when x minus a is approaching 0 x minus a ወደ 0 የሚሄደው የx ዋጋ ወደ ማን ሲሄድ ነው ወደ a ሲሄድ አይደል የx ዋጋ ወደ a ሄደ ማለት a minus a which is 0 ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ x ዋጋ ወደ a ሲሄድ when x is approaching to where a so that will be 1 over ax የx ዋጋ የዚህ x ዋጋ ወደ a approach የሚያደርግ ከሆነ so almost በx ቦታ ማን ነው የምንጽፈው ማለት ወደ a የሚያደርግ ከሆነ so which is radical of a plus radical of a ሁሉ ባርጉዝች ጋር አሁን በዚህኛው x ቦታ ማን ነው የጻፍኩት a ለምን የx ዋጋ ወደ a approach ያደርጋል ተብሏል የx ዋጋ ወደ a የx ዋጋ ወደ a approach ያደርጋል ማለት almost a ይሆናል ማለት ወደ a ይሄዳል ማለት so direct substitution እዚህ ጋር ነው that is አሁን ይሄ ማለት ሊሚት ማለት ልባርኩ አሁን እኮ ሊሚት ነው እየሰራን ያለው lim of 1 over radical of x plus radical of a as x approach to a ይሄ ነው እየሰራን ያለው so ይሄ a እዚህ ጋር ሲገባ that is we are doing or calculating a limit of course so here ማለት 1 over radical a plus radical a is 2 radical a this is very important ስለዚህ the f of x equal to radical of x the slope of the tangent line at a point x is equal to x naught or at a point x equal to a is given by 1 over 2 radical of a ይሆናል ማለት or አሁን in terms of arbitrary x ቢሆንስ አሁን ይሄ ፓርቲኩላር ፖይንት ነው at arbitrary x ካለ 1 over 2 radical of what x ስለዚህ at x is equal to 2 ካለ እዚህ ውስጥ ማስቀመጥ at x is equal to 4 ካለ at x is equal to 5 ካለ this is the slope of አሁን ፓርቲኩላርሊ ፖይንት ካለ ለምሳሌ at 2 ካለ 1 over 2 times radical ይሆናል at 4 ካለ 1 over እያለ እዚህ ያደርጋችሁ the third one look the third one our function is what x cubed now ይሄ x cubed እንደፈለገው at a point a ይሄ ማለት እኮ that means at a point x equal to a ማለት ከዛ a ስታስገቡ እዚህ ላይ ምን ታገኛላችሁ a cubed ማለት ኦኬ this is no problem at all አሁን የቅድሙ ፈንክሽን ራሱ የመጀመሪያው ፈንክሽን find the slope of the function f of x equal to x squared ለምሳሌ at a point a ካለ a ሲገባ እዚህ ጋር ምን ይላል a squared ማለት ነው ኦኬ no problem so at a point f of x is equal to x cubed አሁን እኔ የሁለተኛው ሜትድ አሳየዋችሁ ቅድም the difference quotient ማለት ነው ሁለቱም ኤክስፕሬሽኖች አሁን ይሄ የሁለተኛው ቢት ብንጠቀም ቤስ ነው that means f of x minus f of a over x minus a ሌላው በመጀመሪያው ላሳያችሁ ያው so the slope is equal to that means slope of the tangent line is equal or the instantaneous rate of change of f of x ማለት ነው ልባርጓው የx ዋጋ 2 ሲሆን 3 ሲሆን 4 ሲሆን 5 ሲሆን በእያንዳንዱ ፖይንት ላይ ፈንክሽናችን የሚያሳየው ፈንክሽናል ቫልዩዎቻችን የሚያሳዩት ለውጥ ነው ሜዠር እያደረገልን ያለው what that instantaneous rate of change good so this will be f of a plus h minus f of a okay at x is equal to a over h when h is approached to where 0 ማለት ነው okay so that will be here is ውስጥ ማስገባት a plus h the whole cubed minus f of a ማለት ውስጥ a cubed over what h when h is approaching to where 0 ስለዚህ አሁን ምን ይሆናል አሁን ይሄን 3 ጊዜ ማባዛት ነው በቃ a plus h the whole square times a plus h ማለት ነው minus a cubed of course over what h which is equal to so that will be ይሄን እሺ a plus h the whole square ቅድም የሰራ ነው that means a square plus 2ah plus h squared no times what a plus h minus a cubed of course over what h as h approaches to where 0 so which is on a ሶስቱም ያባዛል a times a is a cubed a times it one is 2a squared h
a times h is ah squared. አሁን ይሄ h ሶስቱን ያባዛል። h times a square is ha squared. h times this is 2a h squared, and h times this one is h cubed minus a cubed over what? H. When h is approaching to where? This is approaching to 0. a cubed, the a cubed ይጣፋል። ልብ አሁን ምን አገኘን? እሺ 2a square 2a square h ha square ስለዚህ አንድ 3 ይሆናል። 3a squared h plus ማለት ah squared እና 2h squared ደግሞ 3a h squared ይሆናል። plus እዛ ጋር h squared አለ over what? h. when h is approaching to where? 0 ማለት mathematics is nothing doing a lot of exercises after understanding the concept behind. አሁን the average speed of rate of change of ማለት average rate of change of f of x ማለት the instantaneous rate of change of f of x ማለት ዴፊኒሽናቸው ሳናቅ አሁን ያ ዲስከስ ያደረግነው ዴፊኒሽን ሳናቅ ተብለ አሁን ጥያቄ የምንሰራው ምን ትርጉም ይሰጠናል? so after understanding the definition, mathematics is doing a lot of exercises. so do a lot of exercises. that's all. አሁን h ኮመን እናወጣለን። h ኮመን ሲወጣ እዚህ ጋር ምን ይቀራል? 3a squared plus እዚህ ጋር ምን ይቀራል? 3ah እዛ ጋር h ይቀራል። ኦኬ over h በምን ይጣፋል? በh. when h is approaching to 0. አሁን when h is approaching to 0 ስለሆነ ስለዚህ 3ah ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ 0 ነው የሚሄደው። ይሄስ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ 0 ነው የሚሄደው። ስለዚህ ምን ይቀራል? which is 3a squared. This is the slope of the tangent line to the curve x cubed at a point a. አሁን at a point a ነው at x not b 3x not squared at x b 3x squared at 4 ካለ 3 times 4 squared at 2 ካለ 3 2 squared ያደርጋችሁ መስራት። good እናንተ እስቲ ይሄንን ስሩ። ለምሳሌ c question number c f of x is equal to say for example 2 radical of x ለምሳሌ ሁለት ቢኖር ማለት at a point x is equal to ለምሳሌ x ስለዚህ ጋር መለማመጃ አሁን የሰራኋቸው ኤግዛምፕሎች መጀመሪያ ቪዲዮውን ደጋግማችሁ ይዩት። ከዛ በኋላ ነጭ ወረቀት አዘጋጁና ኤግዛምፕሎቹ ራሳቸው 3-4 ጊዜ ስሩት። 3-4 ጊዜ it's 15 ደቂቃ ማለት እኮ ነው። ስሩት። ከዛ ለማዋሃድ ሞክሩ፣ ለማስታወስ ሞክሩ። የሰራችሁትን ነገር በደንብ ለማስታወስ ሞክሩ። ከዛ በኋላ ከዴፊኒሽኑ ጋር አገናኙ። then ከዛ ወደ መጽሐፋችሁ ሄዱና ተለያዩ በዚህ ስር ኤክሰርሳይዝ መስራት። good